Good evening, church. Buenas noches, iglesia. Welcome to our evening service. Bienvenidos a nuestro servicio de la noche. And just give you a reminder again, Les recuerdo nuevamente, as I did this morning, como lo hice esta mañana, tonight we all know we're not in-house, sabemos esta noche no vamos a estar en casa, but next Sunday sino que el próximo domingo we will return to our in-house services. vamos a regresar a los servicios aquí en el templo. And just remember to abide by the protocols. Y les recuerdo que sigan los protocolos. Remember to cover your face, not your whole face, but your nose and mouth with your mask. Recuerde de cubrir su nariz y su boca con las mascarillas. Practice the social distancing. Y practique la distancia social. Wash your hands. Lave sus manos. And if you have any sign of sickness, Y si tiene algún síntoma de enfermedad, a cold, un resfriado, a runny nose, even a slight fever, o si tiene un poco de fiebre, or you've been in contact with someone that has tested positive for COVID o si ha estado junto con alguien que ha tenido el COVID in days prior, remember to just stay home. En días anteriores, recuerde de permanecer en casa Get the link y siga la liga and watch us on stream. y véanos a través de la transmisión en vivo. But just looking forward to next Sunday when we're able to assemble once again. Y estoy ansioso que regresemos nuevamente a reunirnos el próximo domingo. So right now, let's go to the Lord in prayer. Así que en este momento vayamos al Señor en oración. And then we'll pass the time over to Noah to lead us in worship. Y después Noah nos va a guiar en adoración Through praise. a través de la alabanza. Let's go to the Lord in prayer. Oremos. Father, thank you Padre, gracias for your goodness and your mercies toward us. por tu bondad y misericordia hacia nosotros. For continuing to be at work around us. Y continuar obrando con nosotros. The way the song testifies. La forma en que el Salmo testifica. That even though I don't see it, you're working. Que aunque no lo vea, tú estás obrando. Even though I don't feel it. Que aunque no lo sienta, you're working. Tú estás obrando. And I just praise you for your faithfulness. Y te alabamos por tu fidelidad. And just ask that you bless this time tonight. Pedimos que bendigas este tiempo esta noche. As we worship you in song. Al adorarte con las canciones. And we worship you in the meditation of your word. Y al adorarte en la meditación de tu palabra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Over all the earth you reign on high, every mountain stream, every sunset sky. But my one request, Lord, my only aim, is that you reign in me again. Lord, reign in me, reign in your power, over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord of all I am. So won't you reign in me again, over every thought, over every word. May my life reflect the beauty of my Lord, 'cause you mean more to me than any earthly thing. So won't you reign in me again, Lord, reign in me, reign in your power, over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord of all I am. So won't you reign in me again, Lord, reign in me, reign in your power, over all my dreams, in my darkest hour. You are the Lord
little thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy.
majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you I will cry. I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in time of need. Lord, unto you I will cleave. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. You are my hope and my inspiration. Lord, unto you I will cry. I believe in you, for your faithful love to me. You have been my help in time of need. Lord, unto you I will cleave. You are the rock of my salvation. You are the strength of my life. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. I'm going to ask you to open your Bibles in Romans chapter 12, Le voy a pedir que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. and we're going to read verse 2. Vamos a leer el versículo 2. Very familiar passage. Un pasaje muy familiar. Again, Romans 12, verse 2. Nuevamente Romanos 12, versículo 2. And the word says,
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. La palabra de Dios dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amen. Let's go, Lord, in prayer. Oremos. Father, thank you for this night, Padre, gracias por esta noche. and thank you for the opportunity to once again reflect on your word. Y gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. And we just pray right now that you help myself and Mauro Oro que nos permitas a mí y a Mauro to be able to bring your word to your people, que podamos llevar esta palabra a tu pueblo that it would come across clear, y que pueda ser clara that you would bless them with understanding, y que les bendigas con entendimiento and that we may all, Lord, be a people who are ready to do what your word says y que seamos un pueblo que estemos listos para hacer lo que tu palabra dice and not just hear it. y no tan solo escucharla. So bless your word Así que bendice tu palabra in Christ's name. en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Amen. Amén. Now, the title that I give the message tonight El título del mensaje de esta noche is 3 Steps to Living Victoriously. es 3 pasos para vivir victoriosamente. Now, victorious living La vida victoriosa is the pursuit of every believer in Christ. es lo que todo cristiano debe de buscar. If this is not your pursuit, Si esto no es lo que tú buscas, it ought to be. debe de ser. When you really think about it, Y cuando lo piensas, we came to Christ venimos a Cristo and we surrendered our lives to Christ y nos rendimos a Cristo because we were convinced by the Holy Spirit of God porque estábamos convencidos por el Espíritu de Dios that the way that we were living, de que la forma en que estábamos viviendo, the way of sin, la forma del pecado, is death. es muerte. But the way of God Pero el camino de Dios is life in Christ. es vida en Cristo. And so this truth Así que esta verdad is illustrated for us as Sí. an example se ilustra a nosotros como ejemplo in that passage in Ephesians 2, en ese pasaje en Efesios 2, when we are reminded of what our life was like before Christ came into us. cuando se nos recuerda cómo era nuestra vida antes de que viniéramos a Cristo. There we read about our lives being lived in our trespasses and sins. Ahí es donde aprendemos que nuestra vida la estábamos viviendo muertos en nuestros delitos y pecados. We were living, again, as I mentioned this morning, as children of disobedience. Y como lo mencioné esta mañana, estábamos viviendo como hijos de desobediencia. We were living under the wrath of God. Estábamos viviendo bajo la ira de Dios. We were pursuing the course of this world. Y estábamos buscando el camino de este mundo. We were influenced Y estuvimos influenciados by the spirit of the air, por el espíritu de la potestad or del aire, the prince of the air, el príncipe del aire, which is a reference to Satan himself. el cual es una referencia a Satanás mismo. That was the life that we were living. Esa era la vida en la que estábamos viviendo. When the psalmist in Psalms chapter 34 Cuando el salmista en el capítulo 34 wrote to describe his life in the way of sin escribió su vida en forma de pecado and a life that was being lived under the impending wrath of God, donde estaba viviendo bajo la impetuosa ira de Dios. this is what he wrote. Esto es lo que él escribió. He said, "My bones grew old through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of the summer." Verse 2 and 3, Psalm 34. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Now, the psalmist described here El salmista describe aquí a very terrible state. un estado
terrible, a state of brokenness, un estado de quebrantamiento, a state of great need in his life, un estado de gran necesidad en su vida, just like we were así como estábamos nosotros, when we were living in our trespasses and sins, cuando estábamos viviendo nuestros delitos y pecados, when we were living according to the course of this world, cuando estábamos viviendo de acuerdo a la voluntad de este mundo, when we were living under the wrath of God, cuando vivíamos bajo la ira de Dios, when we were living the way of sin. cuando vivíamos la forma del pecado. But when we came to Christ in faith, Pero cuando venimos a Cristo en fe, we cried out for his saving faith clamamos por su fe salvadora or his saving grace, o su gracia que salva, because we no longer wanted to continue porque ya no íbamos a seguir continuando living as we were. viviendo como lo estábamos viviendo. We no longer wanted to continue living dead in our trespasses and sins. Ya no queríamos continuar viviendo muertos en nuestros delitos y pecados. For an example, Por ejemplo, if you were an alcoholic, si usted fuera un alcohólico, you might have said, usted podría decir, I can't continue to live as a slave to the bottle. ya no puedo ser un esclavo más de la botella. If you were a thief, Si usted fue un ratero, you might have said, pudo haber dicho, taking from others is not going to bring true fulfillment in my life. robándole a otros ya no va a traer satisfacción a mi vida. As a drug addict, Como un drogadicto, you might have said, pudo haber dicho, the high that I get causes me to be found lower and lower in life. mientras más me drogo, más me siento más y más alejado de Dios. And as a liar, Y como un mentiroso, you might have said, pudo haber dicho, I don't know who I am any longer. ya no sé quién soy más. If you were a person who loved the gossip Si fue una persona que amaba el chisme and you came to Christ, you might have said y vino a Cristo, pudo haber dicho that the plank in my eye is unbearable. que esto es algo que ya no lo puedo hacer. If you were a person controlled by lust Si era una persona que estaba controlada por la lujuria and you came to Christ, y vino a Cristo, you might have said, I am degrading myself further estoy degradándome a mí mismo más y más, as I degrade others in my mind mientras degrado a otros en mi mente and desire them in my heart. y los deseo en mi mente. If you were an adulterer Si usted era un adúltero and you came to Christ, y vino a Cristo, you may have said, pudo haber dicho, I have prostituted my soul he prostituido mi alma for a moment of fleeing pleasure. por un momento de placer. Or we all may have said, like the Apostle Paul said, O quizás como el apóstol Pablo lo dice, oh wretched man that I am, oh hombre miserable, miserable que soy, who will deliver me from this body of death? ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Now, one thing is certain, Una cosa es cierta, is that we cried out to God es de que clamamos a Dios because we could no longer live in defeat, porque ya no podemos vivir más en derrota and we needed God to set us free. y necesitábamos que Dios nos liberara We needed God to give us that victory y que Él nos diera esa victoria in His Son, Jesus Christ. en su Hijo Jesucristo. Now, the Bible states La Biblia declara that if a man is in Christ, que si un hombre está en Cristo, he is a new creation. nueva criatura es. Old things have passed away, Las cosas viejas han pasado. and all things have become new. He aquí todas son hechas nuevas. Now, that is living victoriously. Eso significa vivir victoriosamente. But the question is, how can we maintain that victorious living? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos mantener esa vida victoriosa? Now, in this verse that we've read in Romans 12:2, Este versículo que leímos en Romanos 12:2, again, we know it's a familiar verse, nuevamente sabemos que es un versículo familiar, but the instruction that is given to us there pero la instrucción que se nos da ahí shows us how we can maintain nos muestra cómo podemos mantener living victoriously. viviendo victoriosamente. And it's basically in three steps.
Básicamente se da en 3 pasos or 3 words that I want to give you. o 3 palabras que quiero darle. The first word La primera palabra is the word decide. es la palabra decidir. The verse says to us, El versículo nos dice, it challenges us, nos reta, it calls us nos llama not to be conformed to this world. a no adaptarnos a este mundo. That's a decision we have to make in our lives. Esta es una decisión que debemos hacer en nuestras vidas. When we come into that relationship with God in Christ, Cuando venimos a esa relación en Cristo en nuestras vidas, as we reflected on and learned this morning, como lo reflexionamos en esta mañana, we're supposed to put off the old man. tenemos que quitarnos del viejo hombre We're supposed to put off the old ways of life. y dejar los viejos antiguos caminos Put on the new man, y revestirnos del nuevo hombre, the new life in Christ. de la nueva vida en Cristo. That's a decision we're to make. Es una decisión que debemos de tomar To maintain that life of victory in Christ, para mantener una vida victoriosa en Cristo. we have to therefore decide Por lo tanto, debemos decidir that we're no longer going to be conformed to this world. que ya no más vamos a ser conformados a este mundo. So it's just like when you first cried out to God Así como cuando clamó por primera vez a Dios and called out to Him for that salvation in Christ. y le pidió pues, por esa salvación en Cristo, At some point now, en algún momento ahora, now that you are in Christ, ahora que ya está en Cristo, but you're struggling with the things of this world, pero está batallando con las cosas de este mundo, you have to decide tiene que decidir not to be conformed no estar conformado to this world. a este mundo. Now, the pressure to conform to this world La presión para adaptarnos a este mundo is a great pressure. es mucha. But understand this, Entendiendo esto, that yours is the power que suyo es el poder, not to be conformed to this world. no a ser adaptado a este mundo. We have to make that conscious choice. Tenemos que hacer esa decisión consciente We will not live victoriously y no vamos a vivir victoriosamente until we decide to give up a menos que decidamos rendir the ways of this world. los caminos de este mundo. We will not live victoriously No vamos a vivir victoriosamente until we decide that we're tired hasta que decidamos que estamos of cansados conforming to this world. de adaptarnos a este mundo. We decide we're no longer going to conform to this world. Decidimos que ya no más nos vamos a adaptar a este mundo. Jesus taught us Jesús nos enseñó that we cannot serve two masters. de que no podemos servir a dos amos, For either we will love the one porque ya sea que amemos a uno and will hate the other, y odiemos al otro, or else we were going to be loyal to one o de otra manera vamos a ser leales a uno and unloyal or despise the other. y vamos a despreciar al otro. We cannot serve God and mammon, he said. Él dice, no podemos servir a Dios y al Mamón. Dios de este mundo. We cannot serve this world, No podemos servir a este mundo be conformed to this world, y estar conformados a este mundo and consider ourselves serving God. y considerarnos a nosotros sirviendo a este The Dios. things of this world are passing, Las cosas de este mundo pasan, son but the things pasajeras, of God are eternal. pero las cosas de Dios son But eternas. keep in mind also that the things of this world, Manteniendo en mente que las cosas de este mundo, should we pursue them? si las perseguimos Should we be conformed to them? y si nos conformamos a ellas, They lead us further and further from God. nos alejan más y más de Dios They hinder our growth. y limitan nuestro crecimiento They prevent us from living victoriously. y previenen que vivamos So we victoriosamente. must decide Así que debemos decidir that we're not going to be conformed to this world any longer. de que ya no vamos a ser conformados por este mundo más. Jesus also taught us Jesús también nos enseñó that he who is not with me is against me. que el que no está conmigo está en contra de mí. We can't have it both ways. No podemos tenerlo de las dos maneras. And he also said that he who does not gather with me, Y también dice que el que no junta conmigo, he scatters abroad. esparce, So, brethren, we have to desparrama. decide. Así que hermanos debemos de decidir. Yes, we're living in this world. Así es, vivimos en este And mundo. yes, there's a lot of pressure Y sí hay mucha presión to conform to this world. a conformarnos a este mundo. But you have the power
pero usted tiene el poder You have the authority y tiene la autoridad to decide de decidir I will no longer be conformed to this world. que ya no vamos a ser más adaptados a este mundo. The second step or second word La segunda palabra is this: es esta, determine. determinado. The word here says that we are to be transformed La palabra aquí nos dice que debemos de ser transformados by the renewing of our minds. mediante la renovación de nuestra mente. Just as we decide Así como hemos decidido that we're no longer going to conform to this world, que ya no nos vamos a conformar a este mundo, we have to determine tenemos que determinar that we will be transformed que vamos a ser transformados by the renewing of our mind. por la renovación de nuestra mente. The decision to cry out to God La decisión de clamar a Dios and abandon the ways of this world y abandonar las formas de este mundo will open the door va a abrir las puertas for transformation to take place in our life. para que se dé a cabo una transformación en nuestras vidas. God wants to transform our lives, Dios quiere transformar nuestras vidas, but we have to do our diligence. pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Our responsibility Nuestra responsabilidad is to determine that we're going to pursue that transformation. es de que vamos a buscar esa transformación. That transformation takes place by the renewing of our mind. Esa transformación se lleva a cabo mediante la renovación de la mente. God is at work to do that, Dios está obrando para hacer eso, but we have to cooperate with God. pero tenemos que cooperar con Él. The renewing of the mind La renovación de la mente takes place as we invest in the Word of God, se lleva a cabo cuando invertimos tiempo en la palabra de Dios, abiding in the Word of God, permaneciendo en la palabra de Dios, studying the Word of God, estudiando la palabra de Dios, memorizing the Word of God, memorizando la palabra de Dios, meditating on the Word of God, meditando en la palabra de Dios, so that the truth of God para que la verdad de Dios saturates our life. sature nuestras vidas. The truth of God La verdad de Dios becomes a dominant influence in our lives, se convierte en una influencia dominadora en nuestras vidas, so that we obey the Word of para que God. obedezcamos la palabra de Dios. When and as we are being transformed Cuando somos transformados by the renewing of our minds, por la renovación de nuestra mente, then we'll be able entonces vamos a ser to capaces live victoriously. de vivir victoriosamente. The way of Christ, Los caminos de Cristo it places a measure of responsibility on our life, pone una responsabilidad en nuestras vidas. whereby we are able to cooperate with God Por lo tanto, somos capaces de cooperar con Dios so that God can effect change in our life. para que Él pueda hacer un cambio en nuestras vidas. For example, Por ejemplo, when Paul wrote to the Philippians, cuando Pablo le escribió a los filipenses, he said he challenged them to work out their own salvation les retó a que trabajaran su propia salvación with fear and trembling. con temor y temblor. Now, that's not a call to save yourself. Eso no es un llamado a salvarse a sí mismo. We can't save ourselves. No nos podemos salvar a nosotros We mismos, need the intervention of God. sino que tenemos la intervención de We, Dios. we need what God has given to us in Jesus Christ. Necesitamos lo que Dios nos ha dado en Cristo, For there is salvation in no other name porque no hay salvación en otro nombre that has been given to us from heaven, que haya sido dado del cielo, but one name, sino un nombre. and that's the name of Jesus. Y ese es el nombre de Jesús. But we have the responsibility Pero tenemos la responsabilidad to cooperate with God de cooperar con Dios in this salvation. en la salvación. Because here's what we need to understand about salvation. Porque esto es lo que necesitamos entender acerca de When la we put salvación. our faith in Christ, Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, immediately He justifies us. inmediatamente Él nos justifica We are forgiven of our sins. y somos perdonados de nuestros Our pecados. position with God is changed Y nuestra postura con relación a Dios se cambia. from lost to found, De perdido a encontrado. from alienated to now being a part of the family of God, De ser alejado a ahora ser parte de la familia de Dios. from going our own way De ir por nuestro propio camino. to knowing and following the ways of God. De conocer ahora la verdad y los caminos de Dios. That's justification.
Eso es la justificación. But salvation is also about the sanctification. Pero la salvación es también acerca de la santificación. That speaks of the constant change and growth that must take place in our lives. Eso habla del cambio constante y del crecimiento que debe haber en nuestras That's vidas. that process of putting away the old Ese es el proceso de dejar lo viejo and putting on the new, y revestirnos de lo nuevo, of being cleansed de ser purificado again and again. una y otra vez. Kind of like when the gold is put in the fire Como cuando el oro se pone bajo el fuego and the fire is turned up and the impurities begin to rise up on that gold. y comienzan a salir las impurezas del oro. And the goldsmith wipes away those impurities that come to the surface. Y el artesano viene y limpia todas las impurezas del oro. And the fire is turned up even hotter. Y se aumenta el calor del fuego. And more impurities rise. Y salen más impurezas. And that process continues Y ese proceso continúa until the goldsmith can see his reflection hasta que el artesano ve la obra, in the gold. hasta que él se refleja en el oro. God is at work in our life Dios está obrando en nuestras vidas to sanctify us, para to santificarnos turn on the fire, y para prender ese fuego to bring up those impurities, y que se salgan las impurezas and constantly wiping away y constantemente limpiando until the image of Christ hasta que la imagen de Cristo is seen in our lives. se refleje en nuestras So we vidas. have a responsibility Así que tenemos una responsabilidad to cooperate with God de cooperar con Dios to work out our salvation. para trabajar nuestra salvación. In the letter to the Hebrews, En la carta a los Hebreos, our responsibility is shown to us la responsabilidad se nos muestra when it calls us to lay aside every weight cuando se nos llama a dejar todo peso and the sin that so easily ensnares us, y ese pecado que tan fácilmente nos abruma, and then we're to run the race y que debemos de correr la carrera with endurance. con durabilidad. So we have a responsibility. Así que tenemos una responsabilidad. God does all the work, Dios hace toda la obra but as we cooperate with God, y al cooperar con Él we can live victoriously. podemos vivir victoriosamente. And so we must determine Así que debemos determinar that we will pay the price. de que vamos a pagar el precio Pay the price to finish the race para terminar la carrera and not settle for the conveniences of this life, y no conformarnos con las conveniencias de este mundo not settle for mediocrity in our faith, y no conformarnos con mediocridad en nuestra fe, because those things will rob us of victory. porque esas cosas nos van a robar la victoria. So decide Así que decide not to be conformed to this world any longer. no ser conformados a este mundo más. Determine Determine to be transformed by the renewing of your mind. de ser transformado mediante la renovación de su mente. And then the third word Y luego la tercera palabra is depend. es depender. The text ends with it saying, knowing what is the good, perfect, and acceptable will of God. La palabra termina diciendo lo que es bueno y aceptable y perfecto. One of the most difficult lessons Una de las lecciones más difíciles or truths for us to accept o verdades difíciles de aceptar is that we cannot do it of ourselves. es de que no lo podemos hacer nosotros mismos. This decision to no longer conform to this world, Esta decisión de ya no más ser adaptados a este mundo, this determination to be transformed by the renewing of our mind, esta determinación de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, we can no longer do it. We cannot do that of ourselves. ya no lo podemos hacer nosotros mismos, We must depend sino que debemos depender on knowing the good and perfect de conocer lo que es bueno y aceptable y perfecto of the will of God. acerca de la voluntad de Dios. We know it is God's will Sabemos cuál es la voluntad de Dios to transform our lives, para transformar nuestras vidas, but we need to know the will of God pero debemos de saber la voluntad so de that Dios we can do the will of God. para que hagamos la voluntad de Dios. The way of sin and slavery
El camino del pecado y de la esclavitud is the way of self. es el camino de uno mismo. That's when we say, I can do this. Es cuando decimos, yo lo puedo hacer. I don't need anyone. Ya no necesito a nadie. Oh, brethren, you're not all that. Hermanos, no saben todo eso. Remember again where Philippians tells us Recuerde que Filipenses nos dice or instructs us o nos instruye that we're to work out our own salvation de que debemos de obrar nuestra propia salvación and to do so with fear and trembling. y al hacerlo con temor y temblor. That puts an onus or responsibility on us. Eso pone la responsabilidad en nosotros, But it gives us that word, that instruction. pero nos da esa instrucción And the next verse gives us this understanding. y el siguiente versículo nos da ese entendimiento. Knowing this, Conociendo esto, that it is God who works in you que Dios es el que obra en ti to create the will para crear la voluntad, to do what pleases Him. para hacer lo que le place. See, you can't do it by yourself. Así que no lo puede hacer por sí mismo. You have the responsibility. Tiene la responsabilidad. You have to decide, and you have to determine Tiene que decidir y estar determinado that you're going to cooperate with God. de que vas a cooperar con Dios, But when you do that, understand it's not you. pero entendiendo que no es usted, It's God working in you es Dios obrando en usted, that gives you the power de que le da el poder, to do what pleases Him. lo que a Él le place. We also reference that passage in Hebrews. También nos referimos a ese pasaje en Hebreos, When again we're told to lay aside every sin cuando se nos dice que debemos dejar a un lado todo pecado, that ensnares us. el cual nos abruma, It instructs us to run the race with endurance. y nos instruye a que corramos la carrera con durabilidad. That's our responsibility. Esa es nuestra responsabilidad. But it also says there, Pero también nos dice ahí, looking to Jesus, viendo a Jesús, who is the author and finisher of our faith. quien es el autor y consumador de la fe. That's a reminder, you can't do it yourself. Eso nos recuerda que no lo puedes hacer tú solo, You've got to depend on God. sino que tienes que depender de Dios. You've got to keep your eyes on Jesus. Y tienes que mantener tus ojos en Jesús. And then Y después we'll live victoriously. podremos vivir victoriosamente. As we look upon Jesus, Y al ver a Jesús, we have to depend tenemos que depender on the person He is. de la persona que es Él. We have to depend Tenemos que depender on His position. en su posición. He is the great high priest. Él es el sumo sacerdote. He is forever interceding for us Y Él por siempre está intercediendo at por the right nosotros hand of God. a la diestra del Padre. We have to depend on the purpose in Christ. Tenemos que depender en el propósito de Cristo. We have to depend Tenemos que depender on the promises of Christ. en las promesas de Cristo. And surely we have to depend Y seguramente también tenemos que depender on the plans of Christ. en los planes de Cristo. Want to live victoriously? ¿Quiere vivir victoriosamente? Decide, Decida, determine, determine and depend on the Lord. y dependa en el Señor. Let's go to the Lord in prayer. Oremos. Father, thank you for this opportunity to reflect on your word Padre, gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra and for continuing to challenge us with your word. y por continuar retándonos con tu palabra. We pray that again, Lord, you accomplish your purpose Nuevamente oramos de que se cumplan tus propósitos with the word that you've given to us, con la palabra que nos has dado. so that as your people, Así que como tu pueblo, we may do our diligence hagamos nuestro trabajo and decide y decidamos to no longer conform to this world, a ya no ser conformados a este mundo, determined sino determinados to be transformed by the renewing of our mind, de ser transformados mediante la renovación de nuestra mente and that we would put our dependence y que pongamos nuestra dependencia on your Son, Jesus Christ, en tu Hijo Jesucristo, because we know that is your good, porque sabemos que es tu voluntad and we know that is your perfect and acceptable will. y sabemos que esa es tu aceptable y agradable voluntad. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén.